He nui ngā whakahea ngā kaiako kura tuatahi o te motu ki ngā kōrero a te minita mātauranga a Anne Tolley i te hui a te riurua i rotorua i te rangi nei. Ia wā whakapua ki kōrero ai te minita, kaore nā kaiako i whakai atu, a nei ngā pānui i whakaaturia e te rimarau hei tohu i tō rātau pukuriri. As Education Minister, my absolute priority. Kei te tau tohe te tāhuhu i te mātauranga mo ngā paerewa hou me ngā tapahitanga ki te mātauranga ma ngā tamariki nohi. Kia whaitonu tātou i te kaupapa nei, ka whakawhiti atu tātou ki tētahi o ngā māngai o te reo are, te rōpu Māori o te riuroa, kei tō mātou tari i rotorua a Hita Foster, tēnā koe Hita. Tēnā koe Shane. Ka ti hea tō koutou pukuriri ki te minita? Ko te pukuriri e pāna ki ngā paerewa mātauranga nei. I roto i era, kaore i te whakaaro te minita ki te wairua o te tamaiti, ki te taha Māori tā koe kōrero nei. Ngā tamariki pēnei ka tū ki te mahi, te pōhiri ka tū ki te mahi, ngā kapahaka wera tuahua mahi e pāna ki a tātou tamariki Māori. Me pēhea te whakamātautau i era tamariki roto i wana i nā whakāturana ko whakatakotohia rātau e te minita e pāna ki te mātaurana a paerewa nei, e kōrero hia nei tēnei wā. E tika ana rā nei te kōrero a te tauhau rāno, ka tīmata, ka whakatīnanatia e nei paerewa ki roto i ngā kura Māori? Ko nā kura Māori kei te kōrero hau mo nā tamariki kei roto i nā kura auraki, kei roto i nā kura Pākehā nei, a tātou tamariki Māori kei roto i tērā, kei te pai te taha ki nā whānaki tāna e pāna ki nā kura Māori a tērā taurā anō ka whakatau. Ka whiwhi wā ki te tiro, ki te whera i tērā, engari o te mātaurana, o te paerewa mātaurana e kōrero nei au mo nā tamariki kei roto i nā kura auraki nei. No reira, mena ko nā kura auraki era, pēhea koutou me a koutou auwe ki te minita nā kura Māori? Kei te tautoko mātou nā te mea ara i runei te whakaaro nā tamariki Māori kei roto i waua kura rā. No reire tautoko ana nā kura, etahi o nā kura Māori ki te kaupapa o te mātaurana, o te paerewa mātaurana kia kia ta tiro hia tērā kaupapa i mua te whakatautana ki roto i a tātou kura auraki kei roto nā tamariki Māori. Ki o whakaaro i aro i te minita a koutou whakahe a koutou nawe i te rangi nei? Ai, i noho wahangu, ki taku whakaaro, ahakua ka rei whakarongo mai aia ki ngā kōrero i whāriki hia atu ki mua i aia e rua nā tauira i hoatu hia ki aia, hoi anō, ka haere tunu te kaupapa, ka rei mutu tā mātou kawe, tā mātou wero i tēnei kaupapa. No te mea nera, koira te mahi nui kei mua i a koutou ko te whakahuri mai, tahuri mai rānei i te minita, ki aro i aia a koutou hia. Ai, ka haere tonu, ka wero tonu, Shane. Ka ti tēnā ro atu rā koe, me tō whakawāte i a koe anō i tēnei ahiahi. Kia ora koutou.